ବର୍ଷାର ଶସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଜି ରଜ ପାଗର। ये बिड़ा 10 टा ना 10 टा और करगुन ना फुटुआ को हां ना रज घर भाई आमर आसेला आउरी बिस्कुट चाहा दुई चाहा चेनाचुरू मटर केतरा के प्याज आलू 3 किलो बाछी भल अटा दिंतु अटा 5 किलो केते पैसा हला अटर साड़ी सा ब्लाउज अच्छी एटार बर्तमान नहीं कि आम बाहरी जा पीसी द्वार को और चलतु से देखा आज शेष रज आपण मैंने सब रजर कौन कौन भार देले झील घर को कहे कम सो गाइस बर्तमान आम 500 टका बैग नहीं जाऊे आम भौणी द्वार को आमर पीसी द्वार को भार नहीं कि जावा आज थर्ड रजरे परिया परिया कौन सब किनिया 500 टका सब कौन कौन हो चलतु देखा आज आज हूँ तृतीय रज समय बर्तमान है 4टा बर्तमान देखु आज जेहेतु वर्षा पागर रज पूरा बेकार कर दे पागटा ठीक है किंतु वर्षाटा प्रबल बेगर गाजुची रजर निहाती वर्षा हवा कथा 2 दिन प्रबल खरा है आज रजर सब आज आम हाट चलत देखिए कौन केमती हो रज 2 दिन रजर प्रबल खरा होता अज्ञान खरा आज तृतीय रजर वर्षा गाजुची आज ठीक रज भाग गला न 2 दिन है खरार गांडी फटे दूला आज ठीक रज भाग कर तृतीय रजर वर्षा है भाई ना आलू किलो कत अच्छे आलू बिलाती कलरा पोटल कुंदुड़ी ये सब बायण बर्तमान खुला हो रज आज बेपार मांदा है वर्षा हो देखिबार तो बर्तमान ये आमर हसिकी गोड़ी होती कुआलिया मजाक भावुं किस भावुं कि आने देखो परिया रेट के आज बायण सब कौन गोटे गोटे बायण 20 टंका भेंडी 10 टंका पोटल 10 टंका आंबार पुटल केते लगे पोटल 40 पुटल 40 बायण 20 बायण 40 बायण 40 कुंदुड़ी 20 कलरा सब 40 बिलाती आज के सब ताने 40 केवल कुंदुड़ीटा 20 टका मेघटा बढ़िला आज थर्ड रजर मेघ प्रबल बर्षिला तेणु थर्ड रज आज बातिल हो वर्षा हो देखिबार तो गाइस काकुड़ी केते ना 40 रुपीस 40 जर्नी कलरा केते पॉलिथिन दो कलरा केते कलरा केते 40 ना तो बायण केते 20 जर्नी केते ना दादा हैं 40 बायण भी 40 काकुड़ी कलरा नेले बंको बाबू अनारस दीटा को
70 ଟଙ୍କା ପାଚି ହେଇଛି 70 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ଗୋଟା। ଜହ୍ନି କେତେରେ ଖାଇଛି? 40। ଆଉ ପୋଟଳ 40 କାଙ୍କଡ଼ ବି 40 50 ସବୁ 40 50 ରଜର କିଛି ଶସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଜି। ହଁ ରଜର କିଛି ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ରଜ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଶସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ 40 50 ବର୍ଷା ବି ହଉଛି। ଦର୍ଜନକୁ 10 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା। ହଉ କେତେ ଅଡ଼ି ଗଡ଼ି ବଦଳେ ପକେଇବ ଆଉ ନାହିଁ ଉଠାଣି କହିଲା 25 ଟଙ୍କା। କଳମ ଶାଗ ଛୁଚୁନ ଶାଗ ଛୁଚୁନ ଶାଗ କିଲୋ କେତେ? 40। ଆଜି ବର୍ଷା ଜୋରେ ଛତା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। କଳମ ଶାଗ 2 ଟଙ୍କାଟେ ନାଇଁ କଳମ ଶାଗ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କେତେ ନା କେତେ ନା କେତେ ନା ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମାନେ 3ଟା 20 ଆଉ କଣ ନାହିଁ 20 ଆଉ କଣ ନାହିଁ ଫଳ ମଣ୍ଡି 3ଟା 20 ଗାଜର 40 ଗାଜର 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 ଇଏ ବିଟ୍ 40 ସବୁ 40 ଆଜି। ବର୍ଷାର ଶସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଜି ରଜ ପାଗର। ଇଏ ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ନା 10ଟା କରକୁ ନେବୁ ଛୁଟିଆ କଦଳୀ ହବ ନା କମ୍ କମ୍ ଠାରୁ ସୋ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଇ କଟ୍ କରୁଛି। ଏଇ ବାଡ଼ି ପୁଇ ମାଗୁରିଆ ଡାଳ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଈ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇସି ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ଭାର କଦଳୀ ଆଇଲା ଦକ୍ଷିଣା କଦଳୀ ପଇସା କାଟିକି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏବେ। ପରିବା ଆସିଛି ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି କାଙ୍କଡ଼ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଅଦା ପୋଟଳ ଯିବ ଆହୁରି ଯିବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ଆହୁରି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସବୁ ଭାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ କହିବେ। ଭଲ ଅଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଅଟା 5 କିଲୋ କେତେ ପଇସା ହେଲା? ଚେନାଚୁର କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ? ନା କମ୍ ଦିଅ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଧ କିଲିଆ ଦିଅ। ତ ଭଲ ତ କ୍ୟାମେରା ଏଟା କେତେ ପଇସା? 65। ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅ 30 ଟଙ୍କା। ମଟର ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ଜଗାରେ ଏତିକି ନେଇକି ଯିବା 30 ଟଙ୍କା। ବିସ୍କୁଟ ହେଇଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହିସାବ ମୋର? ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉନ। ପିଆଜ ଆଉ 3 କିଲୋ ବାଛିଦବା।
ଅଛି ଦିଅ ସବୁ ଭାର ଦିଆହବ। ଏଟାରେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ଏଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ପିସି ଦ୍ୱାରକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଶେଷ ରଜ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ରଜରେ କଣ କଣ ଭାର ଦେଲେ ଝିଅ ଘରକୁ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଏଇ ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି। ରଜ ଭାର ଭାଇ ଆମର ଆସିଗଲା ଆହୁରି ବିସ୍କୁଟ ଚାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ଚେନାଚୁରୁ ମଟର ଚିନି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସାବୁନ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ତ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାର ନେଇକି ଯିବା ପିସି ଦ୍ୱାରକୁ।